بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جنات کے وجود سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے اور جنات کے متعلق سورہ جن کے نام سے ایک سورت بھی موجود ہے۔ اگرچہ یہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، تاہم ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری زمین پر موجود ہے اور انسانوں کی طرح اچھی بری خصلت بھی رکھتی ہے اور اکثر ہماری زندگیوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ٹھکانے ویران عمارات اور بعض درختوں پھولوں مثلاً بیری، شہتوت اور گلاب وغیرہ پر ہوتے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہیں کنواری لڑکیاں، کھلے بال، خوشبو اور پہلوٹی کے بچے بہت پسند ہوتے ہیں۔ دوپہر ظہر کے بعد اور عین مغرب کی اذان کے وقت یہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں اور جو چیز انہیں پسند آ جائے اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسی لیے لڑکیوں کو خوشبو لگانے اور بال کھول کر چھت پر یا باہر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ میں بھی ہمیشہ اپنے بڑوں کی اس بات پر عمل کرتی تھی۔ شادی کے بعد میرے 2 بچے پیدا ہو گئے تو 1987 میں کسی مجبوری کے تحت گھر کرائے پر لے کر رہنا پڑا۔ ہمارا یہ مکان صاف ستھرا تھا اور 2 کمروں کے درمیان ایک بڑا سا صحن تھا۔ پکے فرش کے کناروں پر کیاری تھی جس میں مٹی بھری ہوئی تھی اور دائیں طرف شہتوت جبکہ بائیں طرف بیری کے 2 درخت تھے۔ اس کے بعد دوسرا کمرہ تھا جس کا ایک دروازہ گھر کے اندر اور دوسرا باہر کی طرف گلی میں کھلتا تھا۔ میرا بڑا بیٹا اس وقت صرف 1-2 سال کا تھا اور دوسرا بیٹا 6 ماہ کا۔ جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہونے لگے تو میری امی اور گھر کی بوڑھیوں نے سختی سے نصیحت کی کہ چھوٹے بچے کو کبھی اکیلا چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، مگر بڑے لڑکے کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میں اور میرے شوہر اس وقت صبح اور دوپہر کی شفٹ میں اسکول کی ملازمت کیا کرتے تھے۔ جب وہ گھر آ جاتے تو میں فوراً ہی روانہ ہو جاتی۔ ان کا اسکول ذاتی تھا جو کہ نیشنلائز کر لیا گیا تھا اور اب وہ ملازمت میں آ گئے تھے۔ میں ایک سیمی گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی اور مجھے بس سے جانا پڑتا تھا۔ خیر قصہ مختصر، نئے گھر میں سامان رکھنے کے لیے میں نے کچن کا ضروری سامان مثلاً دھنیا، مرچ، ہلدی، نمک، چائے کی پتی وغیرہ اپنے والد سے ہی منگوا لی تاکہ مجھے شفٹ ہوتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے نئے گھر کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں صوم و صلات اور تلاوت کی ہمیشہ سے ہی پابند تھی اور خصوصاً جب کسی نئی جگہ جانا ہوتا تو سب سے پہلے تلاوت کا اہتمام کرتی۔ مجھے صفائی کرتے کرتے تقریباً شام عصر کا وقت ہو چکا تھا، مگر اذان ہوتے ہی میں نے سارا کام چھوڑا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اندر کمروں میں کچھ اندھیرا سا محسوس ہوا تو میں باہر آ گئی تاکہ صحن کی کھلی روشنی میں بیٹھ کر تلاوت کر سکوں۔ ابھی مجھے تلاوت کرتے ہوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ مجھے لگا بائیں طرف کی دیوار سے کسی نے مٹھی بھر چاول پھینکے ہیں۔ ان پڑوسیوں کے گھروں میں بچے بھی تھے اور محلے کے کچھ بچے ہمارے گھر ٹیوشن پڑھنے بھی آتے تھے، کیونکہ میں بتا چکی ہوں میں اور میرے میاں دونوں ہی استاد تھے۔ محلے میں ہماری عزت تھی، مگر پھر بھی شریر بچوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اگلے دن میں نے اپنی پھوپھو اور پھوپھا کو یہ بات بتائی جو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ تو پہلے ہی جنات پر بے حد یقین رکھتے تھے اور ہمیشہ مجھے نصیحت کرنے میں پھوپھی پیش ہوتی تھیں۔ والدہ کی اور کسی بات پر وہ ساتھ دیں یا نہ دیں، مگر جب جنات کا کوئی قصہ چھڑ جاتا تو وہ میری امی کی ہم زبان ہو جاتی اور یوں دونوں مجھے مل کر ہی نصیحتیں کیا کرتی تھیں۔ پھوپھو مجھے کہنے لگی، بیٹی شاید جنات تم سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ چاول پھینکے ہیں۔ اگر تم یہ چاول اٹھا لیتی یا استعمال کر لیتی تو اس کا مطلب تھا کہ تم نے ان کی دوستی قبول کر لی۔ تم نے اچھا کیا جو ان چاولوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ اگر جنات کوئی چیز دیں اور ان کی دی ہوئی چیز کو قبول کر لیا جائے تو وہ انسانوں کی رضامندی سمجھ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر زندگی ختم ہونے تک کبھی جان نہیں چھوڑتے۔ میں نے پھوپھی کی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی، لہٰذا میں نے پھوپھی کی بات سنتے ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس طرح کا کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گی۔ اگلے دن میں نے مسالے رکھنے والا ڈبہ خالی کر کے صاف کیا اور پھر سارے ڈبوں کو دھوپ میں سکھانے کے لیے صحن میں پھیلا دیا۔ شام کو صاف کر کے خالی ڈبے ڈھکن لگا کر نعمت خانے میں رکھ دیے۔
अगले दिन कागज की थैलियों में मौजूद मसालों को डब्बों में मुंतकिल करने के लिए जैसे ही मैंने खाली डब्बे का ढक्कन खोला तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पूरे जिस्म पर लरसा तारी हो गया। मुझे यूं लग रहा था जैसे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया हो। मैंने देखा डब्बे के अंदर साबित सुर्ख मिर्चें भरी हुई थीं, ऐसी सुर्ख जैसे दहकते हुए अंगारे हों, और मिर्चें इतनी साफ शफाफ थीं जैसे उन पर मट्टी, धूल और गर्द का जरा भी ना हो। डब्बे के अंदर मिर्चें इस कदर नफासत से चुनी हुई थीं कि मशीन की पैकिंग भी क्या होगी। मुझे लगा कि अगर मैं इन्हें हाथ लगा दूंगी तो ये बदल जाएंगे। न जाने क्यों ये ख्याल मेरे जहन में बार बार आ रहा था। मेरा बहुत जी चाहा कि इन्हें छू कर देखूं, मगर मैंने ऐसा न किया। मैं उन्हें हाथ लगाने से भी खौफजदा थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कहीं सुन रखा था, जब कोई मखलूक माया यानी दौलत देती है तो लेनी नहीं चाहिए। फूफी ने भी सख्ती से हिदायत की थी कि जिन्नात दौलत के बदले कोई न कोई चीज़ मांगते हैं, और मुमकिन है कि वो तुमसे तुम्हारे बच्चों का तकाजा करें या फिर तुम्हारी तरफ से दौलत कबूल करने पर तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। यही सोचकर मैंने निहायत एहतियात से कि कहीं मेरा हाथ इन मिर्चों को छू न जाए, कागज़ की खाली थैली लेकर डब्बे के खुले मुंह में इस तरह फिट की कि थैली न फटे, और फिर डब्बा उसमें उलट दिया और एहतियात से डब्बे में मौजूद मिर्चों को थैली में डालकर वो डब्बा डस्टबिन में रख दिया। इस वाक़े का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया क्योंकि मैं निहायत खौफजदा हो गई थी। अभी तकरीबन 1 हफ्ता ही खैरियत से गुजरा था कि मैंने आटे वाली पेटी खोली, मगर ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि आटे के ऊपर 4 मोटे मोटे कीमती पत्थर रखे थे। उन पत्थरों को देखकर मैं डर सी गई। उनकी चमक ऐसी थी कि आंखों को खैरा कर दे। मेरी समझ में यही आया कि ये जिन्नात की एक और चाल है, क्योंकि मैंने उनका दिया हुआ कोई भी तोहफा कबूल नहीं किया था। इस बार भी मुझे अपनी फूफी की बात याद आ गई। मैंने छाननी से आटे समेत वो पत्थर एक थैली में मुंतकिल कर दिए, मगर अब की बार के कहीं रिज़्क की बेहुरमती न हो जाए, मैंने उन्हें डस्टबिन में डालने की बजाय ऊपर छत पर रख दिया। जो ही मैं पत्थरों वाली थैली छत पर रखकर वापस पलटी, मुझे यूं लगा जैसे किसी के रोने सिसकने की आवाज आई हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ गई, मगर नीचे आते ही पूरे घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। यूं लगता था जैसे कोई बर्तन तोड़ रहा हो। ये आवाजें काफी देर तक आती रहीं और फिर खुद ब खुद ही बंद हो गईं। मैं इसलिए नहीं खौफजदा हुई क्योंकि इन्होंने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इन वाकयात को देखते हुए मैंने अपनी सास को भी अपने घर में बुला लिया, क्योंकि वो नेक औरत थीं मगर मेरे जेठ के साथ रहती थीं। मैंने उन्हें कुछ दिन के लिए बुला लिया ताकि मेरे दिल को कुछ सहारा मिले। वैसे भी मुझे यकीन था कि उनकी मौजूदगी में ये कोई शरारत नहीं कर सकेंगे। अभी सास को आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन सख्त बारिश हुई। बेरी और शहतूत के दरख्त भी धुल गए थे। खाना घर के बैरूनी कमरे में खाया जा रहा था। मैं सालन का डोंगा लेकर किचन में गई। वापस आई तो देखा बेरी के दरख्त के नीचे कमरे के दरवाजे के करीब कोई सफेद चीज पड़ी थी। मैंने सास को दिखाकर उनसे पूछा, ये क्या है? उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो गीला और पतला आटा था। ससुर कहने लगे, आटा गीला हो क्या होगा? तो पड़ोसी ने इधर फेंक दिया। मगर ये बात किसी तरह भी काबिले कबूल नहीं थी, क्योंकि इस सिमत दीवार के साथ पड़ोसियों का कमरा बना हुआ था और कमरे की पूरी छत से गुजर कर आना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। बहरहाल मेरी सास ने किसी को बताए बगैर खामोशी से उठाकर उसे बाहर फेंक दिया। जब आटे का ये अजीबो गरीब वाक़या पेश आया तो मैंने उन्हें मिर्चों वाला वाक़या भी मनो अन सुना दिया। उसके बाद आटे की पेटी से मिलने वाले पत्थरों का वाक़या भी उनके कोशगुजार कर दिया। मेरी सास का एक आमिल बाबा के पास आना जाना था। ये नेक थे और हदिया कुछ भी नहीं लेते थे। इनकी बातों पर सभी को यकीन आ जाता था, क्योंकि ना ही ये कोई ढोंग करते थे और ना ही तरह तरह की बातें सुनाकर हमें डराते थे। ना कभी अमल करने के नाम पर इन्होंने हमसे कोई चीजें मंगवाई। हमेशा हर चीज का हल कुरान पाक से किया। इस वाक़े के बाद भी उन्होंने अपने पीर साहब के दिए हुए वज़ाइफ पढ़े और फिर अपने घर चली गईं। इसके बाद कोई वाक़या न हुआ, मगर बाद में वो मुझसे सख्त नाराज हुई। कहने लगी, वो जो मिर्चें तुम्हें मिली थी ना, वो फेंकनी नहीं चाहिए थीं।
अगर तुम उन मिर्चों को हाथ लगा देती तो वो हीरे बन जाते। वो मिर्चें नहीं थीं, बहुत ही आला किस्म के हीरे थे। हीरे, और वो भी डब्बा भर के, जिन्हें तुमने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ये बात सुनकर मुझे तो किसी किस्म का अफसोस न हुआ, क्योंकि मुझे अपनी फूफी की बात पर ज्यादा यकीन था। आज भी कभी हम बहनें इकट्ठी होती हैं तो मेरी एक बहन कहती है, गोगो आपा, इन हीरों में से एक तो हमें दे देती तो हम डिफेंस में बंगला बनवा लेते। मगर मैं कहती हूँ, मुझे अपनी औलाद इन दहकते अंगारों जैसे शफाफ हीरों से भी ज्यादा कीमती है। इन हीरों को इस तरह फेंक देने का जरा भर भी मलाल नहीं है। अल्लाह ने मुझे इनसे हजारों लाखों दर्जे बेहतर औलाद दी है, जो अल्लाह के फजलो करम से हलाल हराम जानती है और पाबंदे शरीयत है। मेरी तो दुआ है, अल्लाह हमें और हमारी औलाद को इस मखलूक और हर मखलूक के शर से अपनी पनाह में रखे। मैं ये कहानी पढ़ने वालों को यही पैगाम देना चाहूंगी। जिन्नात के किस्से सुनकर यकीनन आपके ख्याल में ये बात आती होगी कि जिन्नात हीरे जवाहरात और अक्सर कीमती सामान इंसानों को पेश कर देते हैं तो इन्हें लेने में कोई हर्ज नहीं। मगर आप नहीं जानते इन सब चीजों को कबूल करने से आपकी जिंदगी किस कदर बदल सकती है। जिन्नात के पास कोई खजाने नहीं होते। चलिए, अगर आपका ये मानना है कि जिन्नात सभी कुछ परस्तान से लाते हैं, तो फिर जो पैसे लोगों को अक्सर जिन्नात की तरफ से मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं? जनाब, वो पैसे वो मुख्तलिफ लोगों से चोरी करते हैं। आपने शायद ये तो बहुत सुन रखा होगा कि जिन्नात इंसानों को पैसे देते हैं, मगर क्या ये नहीं सुना कि जिन्नात अक्सर लोगों की चीजें छुपा देते हैं। ये वही चोरी की चीजें होती हैं जो वो फिर इंसानों को पेश करते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं, ताकि वो उन्हें खुश करके उनसे अपनी बात मनवा सकें। ये चोरी के पैसे हरगिज कबूल नहीं करने चाहिए, ना ही इनके माल दौलत में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये माल दौलत आर्जी होता है। जो ही जिन्नात नाराज हुए वो माल दौलत भी गायब हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई जादुई चीज जो जादू का असर खत्म होने के बाद खुद भी गायब हो जाती है। लिहाजा कभी भी लालच में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।